Hello po, ngayon po ituturo ko sa inyo kung paano po mag-cash out ng WorldCoin sa GCash using po copy paste. Open nyo lang po yung GCash nyo. Tapos po view all. Scroll up nyo lang po, click crypto. Tapos sa see all, type nyo lang po sa search WLD. Tapos nakikita nyo po yung naka-hide dyan, pwede nyo po siyang i-open. Tapos click receive. Nandiyan na po yung wallet address ng GCash. Click nyo po yung naka-blue. Copy nyo po yan. Yan po yung ipipaste nyo sa WorldCoin. Tapos po, balik na po kayo sa World App. Click wallet. Make sure nyo po yung pera nyo nasa WorldCoin po ah. Then click 3 dot, withdraw, WorldCoin, crypto app, tapos add new address, world chain. Scroll up nyo lang po, then click others. Yes, proceed. Nakikita nyo po yung wallet address. Diinan nyo po yan. Saka po pag may lumabas na paste, i-click nyo po yung paste. Pwede nyo po siyang i-double check kung tama po yung bandang dulo po nung GCash wallet nyo. Pag okay na po, click continue. Then click max. Continue po ulit. Then confirm withdrawal. Done. Pwede nyo na po siyang i-refresh para makita nyo po kung zero balance na siya. Pag zero na po, pwede na po kayong bumalik sa GCash nyo. Close nyo po sa taas para ma-refresh po siya. Then balik kayo sa GCrypto. Balik po ulit kayo sa see all. Type nyo po ulit yung WLD. Tapos pwede nyo po ulit i-open yung naka-hide na amount. Click sell po sa baba. Then nakita nyo po yung WLD po. May available po dun sa baba na 2.305. Copy nyo lang po yun. Tapos po sell now. Yan po, successful na siya. Pwede nyo na po siyang i-withdraw. Type nyo lang po yung exact amount na gusto nyo pong i-withdraw. Then click continue. Make sure nyo po yung email nyo po ay updated kasi magsisend po ng code dyan. Pag okay na po yung, pag na-enter nyo na po yung code, click submit. Then okay na po, successful na. Pwede nyo na i-check po sa GCash wallet nyo. Yun lang po. Thank you po.